Accepted Christ. So don't go away from Him. Hallelujah. Yes. Thank you, Lord. Lord Jesus. We all will pray together. আমি ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା Use me. We can say like this. Use me, Lord, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କର ପ୍ରଭୁ according to your will. ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସକାଶେ I am ready to walk with you. ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତମ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ Bless me, Lord. ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର Let's all raise our hand. ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ହସ୍ତକୁ ଉଠାଇବା ସମସ୍ତେ ଆମର ହସ୍ତକୁ ଆମେ ଉଠାଇବା And we will ask for blessings, presence of God. ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମସ୍ତେ ଅଟକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ प्रभु तुम से सब करो आशीर्वाद हस्त से परिवार प्रभु तुम्हें दया करो प्रभु तक समस्या को उद्धार करवा निमंत्रण तुम्हें दया करो यीशु राजा इवेन तंगर शिशुमान के मध्य में Those who are living in different places. प्रभु जो माने विभिन्न स्थान रे तंगर संतान संतति गण अछंती Fight them also by their prayer. प्रभु समान को मध्य में आशीर्वाद और दया करो यीशु पा Thank you, Lord. धन्यवाद दो पिता I pray for these people. प्रभु मो ए लोक मान के निमंत्रण प्रार्थना करू छी Whatever the situation began, जो सब समस्या से माने गति करू छंती राजा whatever the difficulties they जहां face, सब समस्या तंग जीवन रे अछि पिता give them courage. प्रभु समान को तमे उत्साहित रो ओ राजा वाक्य तमे पवित्र आत्मा रो शक्ति रे पठाओ Give them peace. प्रभु समान को तमे शांति प्रदान करो Let them in your way. आ प्रभु तमरो से इच्छा सकाशे समान को बढ़ाई दियो Even save, आमेन जीसस हालेलुया even save them प्रभु समान को तमे सुरक्षा दियो from the hardness of the world. विभिन्न प्रकार पिता परमेश्वर